Baik para jemaah sekalian, surah Al-Kahfi surah yang ke-18. Surah yang ke-18 duduk dalam juzuk yang ke-15. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasan muqaddimah surah insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Kelebihan yang kedua, hifzu 10 ayatin min suratil kahfi ismatun minad dajjal. Hafal dengan ni pelajar-pelajar, pelajar tua, pelajar muda, pelajar baru, pelajar lama, kan? Hafal 10 ayat surah Al-Kahfi, kita hafal dia, maka orang ni terselamat daripada diganggu oleh Dajjal. Selamat daripada diganggu oleh Dajjal. Hadis yang sama tadi daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal zata ghadatin. Satu hari Nabi kita cerita tentang Dajjal. Cerita-cerita sahabat hok dengar ni berasa gerung. Rasa takut dengan godaan dia, dengan cabaran yang kita akan hadapi kalau berjumpa dengan Dajjal. Macam-macam dia punya cerita. Akhir Nabi kata apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, faman adrakahu minkum. Siapa dia hidup, dia bertemu dengan Dajjal mari, falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi. Makanlah dia baca apa? Dia baca permulaan surah Al-Kahfi. Permulaan surah Al-Kahfi. Tanda hadis ini Fawatihah suratul kahfi, hadis Nawas, diriwayat oleh Imam Muslim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafiza 10 ayatin min awwali. Tanda man hafiza, siapa dia jaga, siapa dia hafal, siapa dia faham 10 ayat awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia terpelihara daripada digoda oleh Dajjal. Hadis Abu Darda ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Cuma timbul sedikit persoalan, awal surah ke akhir surah? Kita kena ingatlah. Sebabnya ada riwayat kata min akhiriha. Ada riwayat kata siapa dia hafal 10 ayat daripada akhir surah Al-Kahfi. Maka kata Syekh Ibn Qayyim, waqtulifa fih. Ulama riwayat rawi hadis berbeza di sini. Hadis Abu Darda mengatakan awal. Ada hadis lain yang kata akhir surah Kahfi. Kita nak baca awal ke nak baca akhir? Wakilahuma fi sahih. Dua-dua tu ada dalam kitab sahih. Mana hadis sahih. Kalau kita nak praktikkan dari sudut sanad, tak boleh nak gugur. Dua. Tetapi at-tarjih
yang menguatkan mengatakan 10 terawal surah Kahfi, kerana hadis yang diriwayat oleh Muslim daripada Nawas bin Sam'an, Nabi kata, fa iza ra'aitumuhu, apabila kamu jumpa dengan Dajjal, faqra'u alaihi fawatiha suratil Kahfi. Nabi kata, kamu baca permulaan fawatih, permulaan surah Kahfi. Walam yukhtalaf fi hadzal. Maka tidak ada rawi, tidak ada ulama hadis yang berselisih pandangan tentang hadis Nawas ini. Maka disitulah kata ulama, rawi yang riwayat daripada awal tu lebih hafal daripada yang mengatakan di akhirnya. Sebahagian ulama mengatakan eloknya kita campur, kita hafal 10 awal, hafal 10 akhir, insya-Allah tidak ada khilaf. Boleh ke tidak? Boleh? InsyaAllah kata. Hafal 10 ayat awal, hafal 10 akhir. Apa yang pelik? Memang kita dah ingat dah pun, hak mana hafal lah. Tak hafal, tak ingat lagi. Allahu Akbar. Baik, selesai satu. Yang ketiga, annaha minas suwaril atiqah wa min qadim ma hufiza 'inda as-sahabah. Surah Al-Kahfi ini termasuk dalam surah yang lama. Surah yang lama, dan di antara surah yang awal yang dihafal oleh para sahabat. Mana dalil? Dalilnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, surah Bani Israel. Apa dia surah Bani Israel? Baru ya tamat. Surah Isra, wal Kahfi, surah kita ni, wa Maryam, wa Taha, wal Anbiya, hunna minal itaqil uwal, wa hunna min tiladi. Jadi surah-surah disebut nama tadi, kata di Ibnu Mas'ud kata apa? Termasuk dalam Al-Itaqul Uwal, yakni surah yang turun awal di Mekah. Wa hunna min tiladi, itulah di antara surah yang awal aku belajar dan aku hafal. Hadis ini dalam Bukhari. Hadis ini dalam Bukhari. Baik. Sebelum kita pergi lagi kepada kelebihan-kelebihan surah yang lain, tadi saya sebut tentang kelebihan hafal 10 awal surah Al-Kahfi, maka kita terpelihara daripada Dajjal. Kenapa? Tanda. Undur balik. Wa sababu qiraati 10 ayat min awal surah Al-Kahfi 'ala Dajjal. Apa rahsia? Apa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kalau bertemu dengan Dajjal kita baca surah ini, awal surah, akhir surah, ataupun kalau tarjih awal surah 10 terawal. Ada beberapa pandangan ulama tanda. Yang pertama, saya nak pelajar-pelajar menulis, mencatat. Yang pertama, ma fi qissati ashabil kahfi minal ajab wal ayat. Di dalam kisah yang berlaku kepada Ashabul Kahfi itu benda yang pelik, yang menunjukkan ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Faman alimaha, siapa dia belajar tentang godaan-godaan yang berlaku ni, la yastaghrib, dia tak rasa pelik, tak rasa kagum, tak rasa teruja dengan fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Dajjal bawa fitnah ni syurga, ni neraka, karut belakang Dajjal, atas dahi mu ada tulisan kafara, kafir. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, liyunzira ba'san syadidan min ladun. Ayat yang kedua yang kita baca tadi, liyunzira ba'san syadidan min ladun, bahawa keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas. Turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang yang engkar dengan azab yang sekerah-kerahnya
dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka bila kita tengok benda macam ni yang menyebabkan godaan dajjal tu kecil belaka. Godaan dajjal jadi kecil sebab kita takut kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan ayat yang wa yubashsyiral mu'minin, Allah kata ambillah khabar gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh dengan pahala yang besar. Ini juga yuhawwinus sabra, menjadikan seorang mukmin itu sabar menghadapi fitnah dajjal yang akan zahir daripada nikmatnya dengan azabnya yang dia tunjuk itu, dia tahu. Jadi alhamdulillah ayat-ayat ini memberi motivasi ataupun benteng keimanan kepada kita dalam menghadapi dajjal. Kemudian Tuhan kata wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ayat 4, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Semua tuduhan-tuduhan syirik itu satu dosa besar yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Maka di sini Allah Taala cela, Allah Taala cerca siapa yang mengaku mendakwa ada Tuhan lain daripada Allah Azza wa Jalla ataupun ada sekutu bagi Allah. Kemudian marilah cerita Al-Kahfi. Sebab yang ketiga, boleh jadi ini satu keistimewaan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut khas kepada orang yang menghafalnya. Orang yang menghafal, kita kata alhamdulillah, cukuplah 3 perkara yang menyebabkan kita nak hafal. Paling tidak pun 10 awal 10 akhir. Ana ada cerita dulu waktu anak dijemput ke seminar tentang fitnah dajjal. Pergilah kita. Satu dewan besar penuh orang, ramai. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ramai datang? Dia kata takut ke dajjal ustaz. Baik, sekarang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, man hafiza, siapa dia jaga asyara ayatin min awali suratil kahfi, hafa, ingat, faham 10 awal surah kahfi, usima minad dajjal. Saya nak minta berapa orang yang sudah hafal 10 ayat? Tak ada orang angkat tangan. Kita kata tuan-tuan takut saja, tetapi tidak menjiwai rasa takut itu dengan benteng-benteng yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.